नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, अमूमन माँ बाप अपनी औलाद के, अपनी बच्ची की बड़े उम्मीदों के साथ कहीं रिश्ता जोड़ते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं। लेकिन जब वही शादी सार्थक नहीं हो पाती है, फेलियर हो जाती है और वजह बहुत ही दुखद और शर्मनाक होती है, तब माँ बाप के दिल का हाल जो है बहुत बुरा होता है और पछतावा भी होता है। और हमारे समाज में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से आम तौर पे हमेशा से सुनाई देते हैं और कभी कोई रिश्ता टूटता है तो फिर जुड़ने में वक्त लगता है, कभी जुड़ता है या तो फिर वो रिश्ता या परिवार बिखर सा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही परिवार के दर्द भरी दास्तान आपको उन्हीं के ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त में है टिंकू बारोई, जो कि डिगलीपुर सुभाष ग्राम के रहने वाले हैं और साथ में उनकी बेटी है जिनकी ये दर्दनाक दास्तान है, पूर्णिमा बारोई, और शादी के बाद में पूर्णिमा दास बन चुकी है और उनकी माता हैं और टिंकू जी की पत्नी साथ में है। ये इकलौती बेटी है जिनकी शादी बहुत ही विश्वास के साथ तमाम लोगों के उपस्थिति में कराई गई। लड़की को देखा गया, जो पक्ष हैं, जो वर पक्ष हैं लड़के के, उन्होंने देखा भाला, इन्होंने सारी तमाम बातें, लड़की के दोष गुण सब कुछ बता दिए और उसके बाद जा कर के शादी होती है। और शादी के 2 से 3 दिन बाद ही लड़की को पीटना यानी शारीरिक उत्पीड़न, टॉर्चर प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 10 दिन के पश्चात गांठ खुलने का वक्त आता है। लड़की को रोका जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लड़की हॉस्पिटलाइज होती है और रेफ़र होके आती है यहाँ पोर्ट ब्लेयर। और अभी इस वक्त वो डरे सहमे से यहाँ पे हमारे साथ हैं और वो बताना चाहते हैं वो तमाम बातें, वो टॉर्चर क्या है और कैसे वो वहाँ तक का सफ़र, शादी से लेकर या अस्पताल तक का सफ़र, उसके बाद अब क्या डर सता रहा है और क्या चाहते हैं, हम वो जानेंगे उनके फादर टिंकू जी से। और एक चीज़ बता दूं आपको, ये इनको हिंदी अच्छी नहीं आती है, वो बंगला में कहेंगे। मैं सवाल भी पूछूंगा और मैं कोशिश करूंगा उनकी बातें सुनने के बाद आपको समझा सकूं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बेटी क्या बोल रही है और उनकी मदर क्या बोल रही है। टिंकू जी, आप ये बताइए, शादी किस तरह से हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ और शादी जिनसे हुई उनका ब्यौरा दीजिएगा ज़रा। शादी बोलते मेয়ের যখন ওরা দেখতে যখন আসে, उनके ससुर का नाम क्या है? ও লক্ষণ দাস। শ্বশুর का नाम হচ্ছে লক্ষণ दास और जमाई का नाम হচ্ছে संजय दास, संजय कुमार दास। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ विलेज केरला फॉर्म 4 नंबर, केरलापुरम 4 नंबर। फिर क्या हुआ? लड़की को देखने आए उसके बाद লড়কিকেও যখন মেয়েকে যখন দেখতে এসছে, আমি বলেছি দেখুন দাদা, আমার মেয়ে তো কালো এবং মেয়ে তো কোনো কাজবাজ তো জানে না এবং মেয়ে রান্নাও করতে পারে না, মেয়ে কোনো কাজই করতে পারে না। আমার খুব শৌখিন মেয়ে, এই আজ অবধি কোনো দিন আমি ওকে কাজও করাইনি, কোনো কিছু করাইনি। তা মেয়ে কিন্তু আমার দেখতে ভালো না। ওনার এই যে শ্বশুর যে লক্ষণ দাস, আমাকে বাজার ঘাটে যেখানেই দেখতো সেখানেই আমার দুটো হাত ধরে কেঁদে দিয়ে বলে, দাদা তোমার মেয়েটা কমসে কম আমার ছেলের জন্য ভিক্ষা দাও, আর তোমার আমার কিচ্ছু লাগবে না। আমাকে খালি এই পারিশান করে আমাকে 2-3 মাস আমার ব্যবসা বাণিজ্য টোটালি বন্ধ করে দিয়েছে। এই মেয়ের পারিশান, আমাকে যেখানেই দেখতো সেখানে আমাকে পারিশান করে দিত। বাড়িতে ওরা হচ্ছে পুরো ফ্যামিলির সমেত এসছে, একবার না 10-12 বার এসে দেখে গেছে। দেখার পরে ওদেরকেও বলেছি দেখুন আমার মেয়ে কাজ জানে না, মেয়ে রান্না করতে পারে না, মেয়ে আমার কালো, মেয়ে আমার কুচ্ছিরিত। তোমরা এই দেখার পরে, এই সব কিছু জানার পরে মেয়েকে যদি তোমরা যদি মানিয়ে গুনিয়ে যদি নিতে পারো তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই, তাহলে আমি হচ্ছে কাজ সামনের দিকে তাহলে এগোতে পারবো।
मैं ज़रा बोल दूं, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण दास जो हैं, जो केरलापुरम के इनके ससुर हैं इस वक्त, उनको इन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मेरी बेटी जो है काली है, सांवली है, काली है और घर के कामकाज इतनी बखूबी नहीं जानती है और एक शौकीन लड़की है, इकलौती बेटी है, इसलिए कभी उसको हमने कामकाज कभी करने नहीं दिया। सारे चीज़ों को जानने के बाद अगर आप चाहते हैं शादी हो, आप अपनाना चाहते हैं तो लड़की को दे दीजिए। और तमाम कई महीने तक इनको बाज़ार क्षेत्र में जहाँ पे भी ये मुलाकात होते थे, इनको हाथ जोड़ के कहते थे, एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी हमें भीख के तौर पे दे दो, ये इनका कहना है। और उसके बाद ये शादी का मामला तय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? তারপরে তো মেয়েকে তো বিয়ে দিলাম। মেয়েকে যখন বিয়ে শাদী দেওয়ার পরে 10 জন লোককে ডাকলাম। ডাকার পরে বিয়ে শাদী হলো। বিয়ে শাদী হওয়ার পরে যখন 10 গিট যখন খোলে না, 10 গিট যখন খোলে, 10 দিনের মাথায় যখন মেয়ে যখন আসে আমার বাড়িতে, তখন ওর মাকে কিন্তু বলে না। এটা আমার মেয়ে আমাকে পার্সোনালি বলে, বাবা তুমি আমাকে ওই ছেলের সাথে কেন আমাকে তুমি বিয়ে দিলে? আমি কি তোমার মাথার বোঝা ছিলাম? দরকার হলে আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে দিতে, আমার ঝামেলা চুকে যেত, তুমি ওই ছেলের সাথে কেন আমাকে বিয়ে দিলে? আমি বললাম মা কারণটা কী হয়েছে? বলে বাবা আমি বিয়ে দেওয়ার পরে 3 দিন 4 দিন পরে আমাকে খুব মারধর করে, আমাকে খুব শারীরিক অত্যাচার করে। আমি কারণটা কী? বলে আমি কালো, আমি দেখতে ভালো না, আমাকে নিয়ে সমাজে চলা যাবে না। আমি বলছি তুই তো কালো, ওরা তো দেখে নিয়েছে। তুই যে কালো, তুই কোনো কাজ জানিস না, তুই কোনো কিছু জানিস না, ওরা তো দেখে নিয়েছে। দেখে নেওয়ার পর তোর উপরে টর্চারিং করবে কেন? তখন আমার মেয়েকে আমি বললাম, মা যাবার তো হয়ে গেছে, ও তো রাগের মাথায় হয়তো বলেছে, কিন্তু তুই যতটা পারিস তুই অ্যাডজাস্ট করে তুই জামাইয়ের সাথে চলার ব্যবস্থা কর। মেয়ে কিন্তু আমার কথা শুনে কিন্তু চলার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু মেয়েকে উপরে প্রচণ্ড টর্চারিং করে, এত পরিমাণে জামাই মারধর করে। সেই মারধর কিন্তু লক্ষণ দাস যে আমার বেয়াই, আমার মেয়ে যে শ্বশুর, লক্ষণ দাসকে যখন জানায়, লক্ষণ দাস উল্টে আরও মেয়েকে গালাগালি করে, মেয়ের উপরে খুব প্রেসারি করে। প্রেসারি করার পরে লক্ষণ দাস সেই কিন্তু সুবিচার কিন্তু হচ্ছে আমার মেয়ে অবধি পায় না। अब मैं ज़रा इनको बता दूं, इसके बाद इन्होंने कहा कि उसके बाद शादी के पश्चात हो जाने के बाद 10वें दिन जो इनके रस्मों रिवाज के अनुसार जो गांठ होते हैं लड़के और लड़की के बंधन का, वो गांठ खोलने के लिए माँ के घर या पिताजी के घर आना पड़ता है। उस वक्त जब आए तो बेटी ने यानी पूर्णिमा ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने फादर से, पिताजी से इसने लड़की ने कहा कि पापा आपने मुझे ऐसे जगह पे शादी क्यों दी? क्या मैं आपके लिए बोझ थी? इससे बेहतर होता कि आप मुझे जहर दे देते, तो कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो इसके ये सुनने के बाद इन्होंने जब क्या हुआ पूछा तो तमाम बातें इन्होंने अपने पिताजी को कही। और जो लक्ष्मण दास हैं, जो इनके ससुर हैं, इनको जब कहा तो इसके लिए उन्होंने कोई विचार नहीं किया और ना ही कोई कदम उठाया या फिर कोई समझौते की कोशिश की। इसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे? তারপরে তো মেয়েকে আমি বললাম মা যাবার হয়ে গেছে, তুই যতটা পারিস তুই অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চল, চলার পরে তারপরে দেখ আস্তে আস্তে सब ठीक हो जाए। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं उसके बाद ये जो आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ, ये कब हुआ और कैसे हो गया और क्या हुआ ये बताइएगा। বুঝলাম না। আপনার মেয়ের সাথে বিয়ের পরে গাঁট খোলার এই সব ঘটনা মেয়ে আপনাকে বলল, হ্যাঁ, বৃত্তান্ত। তারপরে মেয়ের টর্চার হতো, হ্যাঁ, কিন্তু মেয়ের হসপিটালে অ্যাডমিট হওয়ার ঘটনাটা কি সেটা বলুন, কি হয়েছিল? হ্যাঁ এবারে হচ্ছে হঠাৎ করে শনিবার দিনকে আমাকে ফোন করে লক্ষণ দাস, শনিবার দিনকে, সেটা কত তারিখ আমার মনে নেই, তারিখটা ওই ডেটে মানে লেখা আছে, স্লিপে লেখা আছে, মেডিকেলের স্লিপে। শনিবার দিনকে যখন ফোন করে 12:30 একটার সময় আমাকে ফোন করে প্রথমে। তা আমাকে বললো দাদা তুমি কোথায় আছো? আমি বললাম দাদা আমি বাজার থেকে সবাই এখনই ঘরে এসেছি, খাওয়া দাওয়া করবো। তো আমাকে বললো ঠিক আছে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আপনি একটু ফোন করেন। আমি যখন খাওয়া দাওয়া যখন হয়ে গেছে, আমি 3টে 3:30 সময় যখন ফোন করি, তখন লক্ষণ দাস আমাকে বলছে তুমি মেডিকেলে আসো। আমি বললাম দাদা মেডিকেলে কেন, কিসের জন্য আমাকে বলেন? বললেন না অত কথা বলা যাবে না, আপনি মেডিকেলে আসেন।
এই মেডিকেলে যখন গেছি, মেডিকেলে যাওয়ার পরে এবার আমাকে বলছে তোমার মেয়ে বিষ খেয়েছে। আমি বলছি আমার মেয়ে বিষ খেয়েছে মানে কী কথা বলেন আপনি? वो तारीख कौन सा था? তারিখ দাদা তো মনে নেই, তারিখটা আমার ওই মেডিকেলে 20 তারিখ না, ওই 20 তারিখ হবে, 20 তারিখ। এই 20 তারিখে যখনই হচ্ছে মেয়ে যখন এইটা ঘটনা যখন ঘটে এবং ওই বিষ যেদিনকে এই যে খাওয়ায় যখন মেডিকেলে করে তার আগের দিনকে নাকি রাত্রিবেলা খুব মারধর করে মেয়েকে। রাত্রি 12:30 मारधोर के मार पिटाई किसने की কে করেছে? জামাই খুব মারধর করে, যেটা হচ্ছে ওর শাশুড়ির কাছে যেটা শোনা গেছে। আমি ওর শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেছি যে মেয়ের যে এই ঘটনাটা ঘটলো এ কী হয়েছে বাড়িতে, আপনি তো ছিলেন। তখন বলছে জামাই মারধর করেছে, তোমার জামাই মেয়েকে খুব এই পরিমাণে খুব মারধর করেছে। আমরা সকালবেলা কেউ ছিলাম না, আমরা ইনভাইটে গেছিলাম। তারপরে ওদের ভিতরে যে কী হয়েছে আমরা ঠিক বলতে পারবো না। বৌমা রাগ করে হয়তো রাত্রিবেলা ভাতও খায়নি। আমরা যাওয়ার পরে হয়তো আরও ওকে মারধর করেছে, সেই রাগের চোটে হয়তো কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমরা বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে ওর শাশুড়ির বক্তব্য। तो इनको जो है गांठ खुलने के पश्चात ये सारे तमाम बातें बेटी ने कही और उसके बाद भी घर में लगातार बेटी के ऊपर शारीरिक टॉर्चर जो कह सकते हैं उत्पीड़न वो चल रहा था। मार पिटाई की बातें वो लगातार कायम थी। और 20 तारीख को करीब 12:30-1 बजे का वक्त तो बता रहे हैं कि बेटी के ससुर जो है लक्ष्मण दास, इन्होंने कॉल किया और इनको बुलाया कि आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। तो अस्पताल पहुंचिए। जब इन्होंने पूछा कारण तो इनके बेटी के सास ने कहा कि पिछले रात को जमाई ने बेटी को बहुत मारा, कोई कारण थी, बहुत मार पिटाई हुई, बेटी को पीटा गया, टॉर्चर किया गया और इसके कारण से कुछ हुआ है, मैं नहीं बोल सकता कि क्या हुआ है और आप हॉस्पिटल तुरंत पहुंचिए। तो अब हम बेटी से जानेंगे कि पूर्णिमा से कि पूर्णिमा उस दिन क्या हुआ था रात को और उसके बाद दिन को क्या हुआ था। ठीक है, ये ज़रा आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। আমার হাজব্যান্ড আমাকে অনেক টর্চার করছিল, রাত্রিবেলা মারধর করছিল। তা আমি ও আমার শাশুড়ি মা বাধা দিতে এসেছে, শাশুড়ি মাকে ধাক্কা মেরে আমাকে আরও মেরেছে। লাগাতার 1 ঘন্টা ধরে মারপিট করার পরে ওর ভাই দুজন আছে। তো ওদের ভাই ওকে ঠেকিয়ে নিয়ে গেছে। তারপরে আমি বেঁচে গেছি। সেদিনকার রাত্রিবেলা আমি না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा जो कहीं हमसे चूक हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा, ये इंसिडेंट कितना और भी गंभीर विषय बन जाता है और दर्दनाक। ये जो बेटी है, लड़की है, इनके पूर्णिमा, ये फ़िलहाल जो हैं 4 महीने की गर्भवती है और ये जो कहानी अपनी आप बीती बता रही है, ये गर्भधारण जो 4 महीने के उनके गर्भधारण उस वक्त से जो टॉर्चर चल रहा है उस वक्त की बात कर रही है जो रात को इनके पति ने मारना शुरू किया और सास चूँकि मध्यस्थता करने आई और बचाने के लिए आई तो सास को भी धक्का मारा गया, उसको भी गिरा दिया गया और उसके बाद भी ये मारने पीटने का सिलसिला का जारी रहा। हाँ, तारपरे उसके बाद क्या हुआ? তারপরে আমাকে তার পরের দিন সকালবেলা, স্যাটারডে সকালবেলা, তা আমার সাথে আবার লাগাতার ঝগড়া করছিল। মারপিট সেদিনকার সকালবেলাও করেছে। তা আমি কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কী করব, আমার মাথায় কাজ করছিল না। তা আমি বিষ খেতে গেছিলাম, বিষ খাইনি। তা রান্নাঘরে ছিল সব বিষের সব কিছু। তা আমি ওই জায়গা যে খেতে গেছিলাম খাইনি। আমার স্বামী আমাকে জোর জবরদস্তি বিষ খাইয়ে দিয়েছে। খাইয়ে দেওয়ার পরে আমি তুমি বিষ খেতে গেছিলে, ভেবে গেছিলে, তারপরও খাওনি, কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমি 4 মাসের প্রেগনেন্ট মহিলা। তা ওর কথা, আমার বাচ্চার কথা ভেবে আমি বিষটা খাইনি। তারপর আমার স্বামী আমাকে জোর জবরদস্তি বিষটা খাইয়ে দিয়েছে। তারপর 10-15 মিনিট পরে আমি ভমিটিং করছিলাম। ভমিটিং করার পরে ওরা নিজেই আমাকে মেডিকেলে অ্যাডমিট করেছে। সেখানকার মেডিকেলে অ্যাডমিট করার পরে আমাকে ওয়াশ টশ করা হয়ে গেছে। তারপরে আমার মা বাবা আছে, আমার মা বাবা এসেছে দেখতে। তারপর আমার শ্বশুর শাশুড়ি যে বাড়ি গেছে, তারপর দিয়ে আমাকে আর কেউ দেখতে আসেনি। তারপর থেকে আর কোনো কন্ট্যাক্টই নেই।
ওদের শ্বশুরবাড়ির সবাই কোনো কন্ট্যাক্টই রাখে না আমার সাথে। इनका कहना है बहुत मारने पीटने के बाद इसलिए मानसिक रूप से बिल्कुल और शारीरिक रूप से बेजार होने के बाद पूर्णिमा ने फैसला किया कि ये जहर पी लेगी और ये किचन तक पहुंची। किचन में तमाम वो जहर की शीशियाँ रखी हुई थी, बोतलें रखी थी। आमतौर पे शायद आप लोगों के जो कीड़े मारने की दवाइयाँ खेती वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, ऐसे ही कुछ। लेकिन उसने इरादा बदल दिया। तो मैंने पूछा इरादा आपने क्यों बदला? तो कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मैंने अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचा और मुझे लगा कि नहीं बच्चा जो है उसे भी नुकसान पहुँचेगा और ये गलत होगा, इसीलिए मैंने फ़ैसला बदल दिया। परंतु पति ने आके फिर ज़बरदस्ती मुझे जहर पिला दिया, ये इनका कहना है। पति ने जहर पिला दिया, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होने लगा कुछ ही देर बाद, और वॉमिटिंग के बाद जो है इसको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद में माँ बाप पहुँचे। लेकिन अब आप ये बताइए पूर्णिमा कि आप जब अस्पताल पहुँची, आपको एडमिट किया गया, उसके बाद में केस रजिस्टर हुआ और आपने क्या बयान दिया? এটা আমি বক্তব্য এটা ছিল যে আমার স্বামী আমাকে বলেছিল যে আমি খাইছি, তুই এটা বলবি না, তুই বলবি যে তুই খেয়েছিস নিজে। তা আমি ওদের ভয় পেয়ে গেছিলাম খুব। তা আমি বলেছি যে আমি নিজে খেয়েছি। বয়ান ওটাই ছিল, পুলিশকে ওটাই बलेছি। इनका कहना है कि जब वॉश करा दिया गया, वॉमिटिंग करवा के अस्पताल में, उसके बाद बेड में लाया गया और माँ बाप भी थे, तो उनके सास जो ससुर हैं और पति है, उन्होंने कहा कि तुम बयान दो कि तुमने खुद जहर पिया है, हम लोगों का नाम ना बोले। और इस पूर्णिमा को, उसकी बहू को डराया धमकाया गया और इसी वजह से, इस डर से उन्होंने जो है, पूर्णिमा ने बयान पुलिस को दिया कि जहर मैंने खुद पिया, ना कि ये कि पति ने ज़बरदस्ती मुझे जहर पिलाया। हाँ पूर्णिमा, आपने बताया कि पुलिस को आपने अस्पताल में बयान दिया कि उन्होंने डराया इसीलिए कि आपने जहर खुद पी लिया। लेकिन क्या आप बताएंगे कि ये जो लड़ाई झगड़े जो होते थे ना आप लोगों के बीच में, पति शादी के 3 दिन के बाद से ही आपको मारना पीटना शुरू कर दिए थे, ये लड़ाई आप लोगों की किस वजह से होती थी? ये कारण क्या था, ये बताएंगे? আমার স্বামী মানে আমার বিয়ের আগে একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। ওটা আমি আমার বিয়ের পরে জানতে পেরেছি। তো ওই মেয়েটার সাথে তারপরে বিয়ের পরেও ওই মেয়েটার সাথে রিলেশন রেখেছিল। সেটা জানতে পারার পরে আমি প্রতিবাদ করার পরে ও আমাকে তাও টর্চার করতো। তা আমি প্রতিবাদ করলাম কেন সে টর্চার করতো বলে আমি আমার শ্বশুরমশাইকে জানাই। শ্বশুরমশাইও প্রতিবাদ করেনি। উল্টে আমার উপরে চোটপাট দেখাতো শ্বশুরমশাই বলতো কি তোমার দোষের জন্য তুমি মার খাও, তুমি আমাদের আবার বলতে এসেছো কেন? এটা শ্বশুরমশাইয়ের বক্তব্য ছিল। তারপরে আমি শ্বশুরমশাইকে আর জানাইনি। তারপরে কোনো ঘটনা জানাতাম না। এই হচ্ছে কারণ। ये आपने कहा कि आपकी लड़ाई इस वजह से होती थी क्योंकि इन्होंने कहा कि शादी के तुरंत बाद ही इनको ये बात मालूम चल चुकी थी कि इन्होंने शादी तो कर ली है, लेकिन इनके जो है, इनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा था। मतलब कि एक और बाहरी किसी महिला या लड़की से उनका संपर्क था, और जिसकी वजह से ये उसका प्रतिवाद कर रही थी, और प्रतिवाद के चलते इनको मारा पीटा जा रहा था। और ये पूर्णिमा ने, इस बच्ची ने अपने ये इस बाबत अपने ससुर को जानकारी दी, ससुर को कहा, लेकिन ससुर ने भी उनको नकार दिया। उल्टा इनको कहने लगे कि तुम जो हो, तुम गलत हो, और इसी वजह से तुम्हारी गलती के कारण तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जो सही है। और उसके बाद और क्या हुआ? তারপরে আর কিছু হয়নি। ওই মেয়েটাকে নিয়ে লড়াই হতো, আর কিছুই না।
তারপরে ওই টুকটাক আমি যে কাজ বাজ করতাম, কাজ ঠিক হতো না। আমি ওই ফ্যামিলিতে নতুন গেছিলাম বলে আমি তো রান্না টান্না জানি না, রান্না টান্না জানি না, তাও ওদের রান্না করে খাওয়াতাম, চেষ্টা করতাম যে সংসারে থাকার জন্য। তারপরে লাস্টে দেখলাম আর হবে না, ওই স্বামীর ঘর করা আর হবে না। ওই মেয়েটার সাথে এখনও কথা বলে মনে হয়, আমি কিছু জানি না অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে এখনো কথা বলে। मेटर नाम वो जो लड़की है वो लड़की का नाम जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ, मौसमी, मौसमी ओर नाम। वो कहाँ के रहने वाले? ओ उसका भी शादी हो गया, उसका भी शादी हो गया और उससे अभी भी। खैर हम ये नहीं जानना चाहेंगे, बस आपने नाम कहा। मतलब ये है कि इनको जब पता चल चुका था और यही कारण आप समझ पा रहे हैं कि बात कहाँ से शुरू हुई, वजह क्या रही है और क्यों इस लड़की को कहा जा रहा था कि तुम काली हो और तुम्हें समाज में कहीं पे ले जाना मुश्किल है, ले जाने से सम्मान की हानि होगी। दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और थी और उनकी माँ ने भी कहा कि ये जो ये जमाई है, इनके गंदे गंदे शब्द जो है, बेटी को फ़ोन अटेंड नहीं करने दिया जाता था, बेटी को फ़ोन अपने पर्सनल नहीं दिया गया, उस बेटी को वो अपने घर लाना चाहती है लेकिन घर में बहुत काम है, ये बहाना बना करके बेटी को नहीं भेजा जाता था। बल्कि उनकी अपनी बेटी जो ब्याही गई है वो 2-2 ढाई महीने जो है अपने पिताजी के घर पे आके ठहरती थी, रहती थी। तो ये तमाम समस्याएं ही इसका कहीं ना कहीं जड़ नज़र आ रहा है और यही कारण बनता दिख रहा है जो इनके अनुसार इन्होंने कहा है। तो अभी पूर्णिमा आपने पुलिस को ये बयान दिया, तो अब आप क्या चाहती है, आप क्या महसूस कर रही है কি মনে করছো এই সময়, মনের মধ্যে কি চলছে, বাড়ি ফিরে যাচ্ছ, হ্যাঁ, তো এখন কি চাচ্ছ, মানে क्या चाहते हो आप अभी आगे? আমি চাই যে ওদের শাস্তি হোক, ওদের শাস্তি হোক। আমার উপর এরম টর্চার করেছে, আর কোনো মেয়ে আছে তাদের উপর যাতে এরম টর্চার না হয়, সেটাই আমি চাই। যাতে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের শাস্তি হোক, সেটাই চাই আমি। पूर्णिमा का कहना है कि ये चाहती है, मैंने पूछा कि आप अब घर लौट रही हो, आपको क्या लग रहा है और क्या चाह रही हो आप इस वक्त, तो इसका कहना है कि ये बेटी बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले ताकि आने वाले वक्त में कोई और बेटी के साथ में इन लोग ऐसा ना कर पाए। तो हम अभी इनके फादर जो हैं टिंकू जी से पूछूंगा कि आप यहाँ से लौटने के बाद में आपको क्या लगता है, आप लोग जाएंगे अपना बयान दर्ज कराने के लिए, और आपको क्या अभी क्या कोई डर लग रहा है या कहीं से कोई धमकी ऐसा आपको महसूस हो रहा है या किसी ने दिया है? ধমকি বলতে ওনার না, যে লক্ষণ দাস বলে যে আছে, উনি পার্টির যে সাপোর্টটা প্রচণ্ড ওনার আছে। এই পার্টির সাপোর্ট তো দাদা আমার তো নেই, আমি বিজনেস করি। কেন বিজনেস লোক কোনো দিন পার্টির সাপোর্টে কেউ যায় না, কেন আমাদেরই তাহলে অসুবিধা হয়। ইলেকশনের সময় যাকে যার ভালো লাগে আমি তাকেই ভোট দিই। ওর টাকা পয়সা আছে, ওর টাকার গরম দেখায়, ওর পার্টির সাপোর্ট আছে, পার্টির সঙ্গে করে দেখায়, সেই দেখিয়ে কিন্তু আজকের আমার মেয়ের লাইফটা, ওর ছেলে আর এবং হচ্ছে আর লক্ষণ দাস পার্টির সাপোর্ট করে, যে কোনো লোকের সাপোর্ট করে আমার লাইফটা কেন নষ্ট করবে মেয়ের লাইফটা। মানে আমি চাই বাপ বেটা দুজনেই সাজা হোক, এরকম যেন ভবিষ্যতে কোনোদিন কারোর সাথে যেন না করে ভবিষ্যতে কারোর জন্য না করে। কেন ওরও তো একটা মেয়ে আছে, ওর মেয়েও তো যদি আজকের আমার মেয়ে এরকম ঘটনা করেছে, যদি এই ভবিষ্যতে যদি ওর মেয়ের যদি ঘটনা যদি ঘটতো, ওনারও তো মেয়ে আছে, ওনারও তো মেয়েকে তো বিয়ে দিয়েছে না। আজকে যদি ওনার মেয়ের সাথে যদি এই ঘটনাটা ঘটতো, তাহলে উনি বাবা হয়ে কি সেই জিনিসটা কি সহ্য করতো? আমি গরিব মানুষ, লোকের কাছে ধার দেনা করে মেয়েকে 13-14 লাখ টাকা খরচ করে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। মেয়ে জামাই ভালো থাকবে, ভালো দেখবো, তারপরে এই বিয়ের 4 দিন 5 দিন পর থেকে মেয়ের উপরে এত অত্যাচার করে, এত টর্চারিং করে, সে তো আমি নিজের আমার কান্না এসে যায়। মেয়ের টেনশনে আমার চারিদিকে সব ব্যবসা বাণিজ্য আমার সব বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। আমি নিজের পথের ভিখারি হয়ে গেছি একেবারে, আমি পথের পুরো ভিখারি ছেড়ে আমার কোনো রাস্তা নেই একেবারে। এই লক্ষণ দাস আর ওর ছেলে আমাকে পুরো ভিখারি করে দিয়েছে একেবারে একদম। আর যেখানে সেখানে আমাকে খালি ভয় দেখাচ্ছে, ওর পার্টিকালের সাপোর্ট নিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।
ভয় ভয় মানে কীরকম ভয় দেখাচ্ছে আর मतलब डर क्या किस तरह का डर दिखा रहे हैं? ভয় দেখাচ্ছে, তুই কি করবি, তুই আমার কিছু করতে পারবি না, তুই কি করবি, ও দেখে নেবো ওখানে। ঠিক আছে, তার মানে ওর বিশাল হচ্ছে পার্টির সাপোর্ট আছে। পার্টির সাপোর্ট না থাকলে উনি এত বড় কথা আমাকে বলতে পারে না। আমি কি করব, আমি তো গরিব মানুষ, আমি কোথা দিয়ে কী করবো। তা আপনাদের কাছে আমার দুটো জোরহাত করে যাতে যেন ওদের যেন সাজা হয়, বাপ বেটার সাজা হয়, পুরো ফ্যামিলির যাতে সাজা হয়, যাতে এরকম কোনো দিন কোনো ভবিষ্যতে কোনো মেয়ের সাথে যেন এরকম ঘটনা, সে বৌমাকে সে বিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে তার উপরে টর্চারিং করবে, সে রূপ টোটালি পাল্টিয়ে দেওয়ার পরে সে বাচ্চার উপরে এরকম অত্যাচার করবে। আমি তো মেয়ের বাবা হয়ে আমি তো সেই জিনিসগুলো সহ্য করতে পারবো না দাদা। আপনাদের কাছে পুরো জোরহাত করে বলছি যেন ওদের টোটালি যেন সাজা হয়। আর মেয়েকে সবসময় ও হুমকি দেয়, তোকে মার্ডার করে দেবো, তোকে মার্ডার করে আমি জেল খাটবো তাও ভালো, তোকে মার্ডার করে দেবো। এটা হচ্ছে সবসময় মেয়েকে খালি এরকম ধমকি দেয়। ধমকি কেন দেবে? এই যে কথাগুলো আমি লক্ষণ দাসকে জানিয়েছি। লক্ষণ দাস ওর ছেলের উপরে কোনো দিন কোনো স্টেপ নেয়নি, কোনো দিন কোনো কিছু বলেনি। উল্টে আমার সামনে এরকম আঙুল দেখিয়ে, লক্ষণ দাসের সামনে আমাকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে ইনসাইট করছে, কিন্তু ওর বাবা বসে রয়েছে, ওর বাবা সেইগুলো কোনো দিন কোনো গুরুত্ব দেয়নি। আমি যে ওর শ্বশুর বলে কোনো দিন আমাকে গুরুত্ব দেয়নি, ওর শাশুড়িকেও কিন্তু গুরুত্ব দেয় না, এরকম আঙুল দেখিয়ে কথা বলে। কারণ ওর পার্টির বিশাল সাপোর্ট, ওর টাকার সাপোর্ট, চারিদিকে সাপোর্টে করে আমাদেরকে মানুষকে মানুষ ভাবে না, মানুষকে গরু ছাগল ভাবে। इनका कहना है, ये एक मर्मांतिक चीज़ बोल रहे हैं जो दिल को छू लेने वाली बात, कि ये व्यक्ति जो है इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसे हैं इनके पास, पैसे वाले हैं। जमाई जो है उसको तमीज़ नहीं है, सास से कैसे बात किया जाए, ससुर से कैसे बात किया जाए। ससुराल वाले जो है इनको डराते हैं, धमकी देते हैं कि जो चाहे कर ले, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। लड़की को ये धमकी दिया जा रहा है कि तुझे मार करके मैं जेल जाने को तैयार हूँ, जा जो करना है कर ले। तो इनको ये डर सता रहा है कि उनके अपने वर्चस्व से इनको खतरा है और कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचाने की कोशिश होगी। इनका सवाल ये है कि जो लखन दास के जो हैं उनकी अपनी बेटी भी ब्याही गई है, तो अगर उनके साथ में ऐसा ही वाक़या पेश आता तो उनके मानसिक हालत क्या होती, मानसिक स्थिति क्या होती। और ये हाथ जोड़ कर के गुहार लगा रहे हैं कि उन दोनों को, बाप बेटों को सज़ा मिले। और इसके लिए वो गुहार लगाए जा रहे हैं। और उनका मानना भी ये है कि अब जो है मेरी बेटी को सुरक्षा देने की आवश्यकता है और जो सच्चाई है वो सामने लाने की ज़रूरत है। हम उनकी माँ से पूछेंगे कि अब आप क्या चाहती है अपनी बेटी के लिए, আপনার মেয়ের জন্য আপনি কি ভাবছেন, আপনি কি করতে যাচ্ছেন? আমি চাইছি আমার মেয়ে ওই বাড়ি যাবে না। কেন, আমার মেয়ে যা অত্যাচার হয়েছে না, আমিও একটা মেয়ে মানুষ, আমার মেয়ের যা কষ্ট আমি শুনেছি মেয়ের কাছে, সব মেয়ের যা কষ্ট ওইখানে, আমিও মেয়ে মানুষ, যে আমার স্বামী আমার সাথে এরকম কোনো দিন করেনি। তাইলে আজকে মেয়ে বিয়ে দিয়ে, যে মেয়ে 1 বছর হয়নি, 8 মাসের ভিতরে মেয়ের সাথে এত অত্যাচার হচ্ছে, সে আমি মা হয়ে সহ্য করতে পারবো না। আমি এটাই চাই, ওদের সাজা হোক, যাতে ন্যায্য বিচার চাই। আর আমি চাইছি লক্ষণ দাস, বিশেষ করে লক্ষণ দাস হয়েছে বেশি দোষী, লক্ষণ দাসের যাতে বেশি সাজা হয়, আমি এটাই চাইছি। আমার হাজব্যান্ড যা বলেছে আমারও তাই একই বক্তব্য, আর ওই মেয়েও যা বলেছে আমারও সেই একই বক্তব্য। আমার মেয়ে ওই সংসারে আর যাবে না, আমি চাইছি না मेरी बेटी उस परिवार में और वापस नहीं जाएगी। वो जो अमानविक व्यवहार करते हैं, ऐसे परिवार में दोबारा मैं बेटी को नहीं भेजना चाहती। जो मेरे पति ने कहा है वो बिल्कुल सही है, जो मेरी बेटी ने कहा है वही सही है। और मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मण दास को कड़ी सज़ा मिले, और जिस तरह से उसने मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार किया, उसके परिवार ने अत्याचार किया, उसको सज़ा मिले। और मैं एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, एक महिला हूँ। मेरे पति ने कभी मेरे साथ में ऐसा बर्ताव नहीं किया जो इसके जमाई ने मेरी बेटी के साथ किया। ये बहुत ही दर्दनाक है, और वो भी एक ऐसे बेटी के साथ जो कि 4 महीने की गर्भवती है। ये उनके माँ का कहना है कि उनको सज़ा हो
और ज़रूर हो, यही विनती है। और बेटी को मैं उस जगह पे दोबारा उस परिवार में नहीं भेजना चाहती। और अब कुल मिला के ये पूरे वाक़या आपने सुना। हमारी जहाँ तक कोशिश रही इनके दर्द को, इनके जो कहानी है, जो सच है, ये आप लोगों तक बयान करने की मैंने कोशिश की। हालांकि बांग्ला नहीं जानते, ये हिंदी नहीं जानते थे, मैं ट्रांसलेट करने की मैंने भरसक कोशिश की। कितना प्रयास सफल रहा, आप तक कितने पहुंच पाए। ये दर्द भरी जो कहानी है इस बच्ची की और इनके परिवार की, इकलौती बेटी है, इनके साथ में 4 महीने की गर्भवती। कैसी मानसिकता समाज के और उस परिवार के लोगों की हो सकती है कि शादी से पहले देखकर शादी करना, बेटी मांगने के लिए रास्ते पे उसे रोकना, भीख में बेटी दे दो कहना, गिड़गिड़ाना, उसके बाद 3 दिन पश्चात, शादी के 10 दिन पश्चात फिर टॉर्चर करना और ये कहना बेटी काली है। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग, हमें अफसोस है और ताज्जुब होता है कि आज भी हमारे समाज में भारी मात्रा में ऐसे मानसिकता के लोग मौजूद हैं। इनको कहीं ना कहीं सीख देने की ज़रूरत है, सज़ा की ज़रूरत है और समझाने की आवश्यकता है कि परिवार प्यार मोहब्बत से चलता है, आपसी भरोसे विश्वास पे चलता है। केवल ये वजह और लड़की पे अत्याचार करना, अपनी पत्नी पे अत्याचार करना, ससुर का बहू पे अत्याचार करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी और बहुत 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 ज़्यादा बुरी बात है हमारे आज के समाज के लिए। इनके दुख दर्द को हम समझते हुए ये अपील करना चाहते हैं, ये जो चाहते हैं, इनकी जो सच्चाई है जो इन्होंने बयान की उसको दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन दोषियों पे। जांच के दौरान, जब जांच के पश्चात जो दोषी पाए जाएंगे उनको, जो इनके अनुसार पति और ससुर, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसी उम्मीद के साथ में और इसी गुजारिश के साथ में कि इस बच्ची को न्याय मिले और न्याय मिल पाए। मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।